المونس في رواية ورش التقنية. ترحب بكم هذه القناة وتتمنى لكم كذلك أنسى في بعض المعارف التقنية البسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الكريم. أيها الأخوة الكرام، في هذا الأوديو البسيط غادي نشوفوا كيفاش نانستالي واحد التطبيق ديال الأندرويد انطلاقا من الآيفون. إذن عندنا رابط في الآيفون ديال التطبيق ديال الأندرويد. عندنا الطريقة الأولى المتعارف عليها السهلة، كنترانسفيرو هذاك الرابط للهاتف ديال الأندرويد وندخلو نلقاوه هنا كما عندنا في هذا الأندرويد هذا. غادي نضغطو عليه. هذا الكاميرا الناطقة. اسمع. Rechercher sur options supplémentaires et caméra selfie, image de l'icône Cap 3. Balise photographique installée, bouton. كنلقاو انستالي. Contient des annonces. Note moyenne de 3,8. إذن Contient des installés. bouton. نلقاو انستالي هنا ندغطو عليه وكنانستاليو بشكل عادي. ولكن الا انستاليناه من انطلاقا من الايفون كنجيو لهنا غادي نلقاو هنا ديزانستال وحدها اوفري كما هو معروف عند الاخوان ديال الاندرويد. ومعذره لهم الى طفلنا عليهم شي شويه من باب تسجيل هذه المعلومات البسيطه جدا يتقاسموها معنا الاخوان. اذا نمشيو الرابط ديال تطبيق معين لهذا التطبيق هذا اللي شفنا الان. Sélecteur des apps. Dictaphone. WhatsApp. Activé. WhatsApp. WhatsApp. Saisissez un message. Champ de texte. Partagez. HTTP. Message. HTTP. playgoogle.com. Store app de taille. Icône. Capron. A. Et selfie. Lien. نضغطوا عليه نتمنى يدخل منا. Safari. Lecteur. Lecteur disponible. Chargement. Point de suspension. Lecteur disponible. الرابط عندنا في الايفون كنضغطوا عليه. نسينا حتى كتعمر لاباج. Adresse. Recharger. 50.00. Google Play logo. Lien. كنبقى نبالي من اليسار لليمين. Ouvrir le menu de navigation. Affiche le menu local. Rechercher sur le Play Store. Affiche le menu local. هذه rechercher sur le Play Store. Ouvrir le menu. Rechercher sur le Play Store. Affiche le menu local. Rechercher sur Google Play. Rechercher. Affiche le menu local. Recherchez sur Google Play. Et caméra selfie visée et prenez selfie parfait. Niveau D en tête 1. Capron A. Lien. Photographie. 3,8 étoiles sur 8. Fin. Installé. Bouton. اللي ضغطنا على البطل دابا نضغط على انستالي. Installé. Chargement. Point de suspension. فقط امور هذه المساهله فقط كتنسى احيانا. اذا نحاول نسجلوها باش سيحاول يتذكرها كما تنسيت لي. معذرة الاخوان. Contient des annonces. Cette application est compatible avec vos appareils. Sélectionnez. Français. France. Mot de passe oublié. Suivant. Affichez le mot. Adresse. accountgoogle.com. Recharger. L'année en 02gmail.com. Sélectionnez. Pour continuer, veuillez confirmer votre identité. Saisissez votre mot de passe. Champ de texte. Pour continuer. En 02gmail.com. Sélectionnez. Changer de compte. Lien. اذا هنا راه كاين الان دابا كاين واحد الكونت ولا. Pour continuer, veuillez confirmer votre identité. En 02gmail.com. Sélectionnez. Changer de compte. Lien. نبدل هذا. En 02gmail.com. Sélectionnez. Changer de compte. Utilisez un autre compte. Lien. Utilisez un autre compte. Adresse mail ou numéro de téléphone. Champ de texte. Point d'insertion à la fin. Modifier. اذا نكتبوا Z. A. Anatole. A. C. V. B. B. R. E. كنستغلوا المساله ديال الاختصار ديال الكلافي لان ا بي او ديال اسباس. Espace. abderrahimelaneya@gmail.com. اذا هذا هو. T. R. E. Z. A. OK. Bouton. OK. نضغطوا على Adresse اوكي. mail ou numéro de téléphone. Champ de texte. Créer un compte. Affiche le. Créer un compte. Suivant. En savoir plus. Suivant. Bouton. Suivant. المراحل باينه كنمر عليها لانها باينه تقريبا. ضغطنا درنا اوكي درنا سويفون. Mot de passe oublié. Bouton. Sélectionnez. Mot de passe. Suivant. Bouton. Affichez le mot de passe. Saisissez votre mot de passe. Champ de texte sécurisé. دابا Saisissez votre mot de passe. عطينا Champ de texte sécurisé. mot de passe. Modification en cours. Mode caractère. Point. Modifier. Tout sélectionné. Coller. كوليو هنا. FDFH 5456. Coller. T. R. E. Z. A. OK. Suivant. OK. Bouton. OK. Saisissez votre mot de passe. Champ de texte sécurisé. Conditions d'utilisation. Sélectionnez. Français. Mot de passe. Suivant. Affichez le mot. Suivant. Bouton. Suivant. Lecteur disponible.
Lecteur. Bouton. Adresse. Arrêté. 50.00. Google Play logo. Lecteur disponible. Recherchez sur le Play. Et caméra selfie visée et prenez selfie. Capron A. Lien. Message web. Capron A. Sélectionnez un appareil. اذا كتبنا ليمايل ودرنا اوكي، درنا سويفون، كتبنا المودو باس، درنا اوكي، درنا سويفون. وكيقدر يعطينا في واحد المرحله الا ما كانش ليمايل ما كانش داخل من قبل، كيعطينا كونيكتي، كنديرو كونيكتي وكتعطينا هاد المراحل هذه. دابا الان وصلنا لمرحله اخرى. Samsung SMJ 710 F. Sélection. Capron A. Et caméra selfie visée. Chargement. Correspondant. 50 points. Google. Ouvrir le menu. Rechercher sur le Play. Et caméra selfie visée et prenez selfie parfait. Capron A. Lien. Photographie. Lien. 3,8 étoiles sur 8. Installer. Bouton. قمنا نديرو انستالي هنا. Contient des annonces. Installer. Bouton. نضغطو هنا على انستالي. Contient des annonces. نشوفو Signer. الاول. Bouton. Envoyer. Avancer. هبطنا Estomper. لتحت جينا Bouton. راجع لليسار. Précédent. Message web. Installer. Bouton. Annuler. Bouton. انيلي. Samsung SMJ 710 F. Affiche le menu. Sélectionner un appareil. باينه هذه. اذا سيليكسيوني لاباري اللي بغينا. عندنا هنا Samsung SMJ 710 F. Affiche le menu local. اس ام جي 7 10 اف جي 7 لين. Annuler. Bouton. كاينه انيلي. Installer. Bouton. كاينه انستالي. نضغط على انستالي. État de l'application. État de l'application. Message web. OK. Bouton. Va bientôt être installé sur votre appareil. Fin du tableau. كيعطيك فا بيانتو اتر انستالي سيغ فوتر اباراي. اذا غادي يتم تثبيته في الجهاز ديالك. Message web. OK. Précédent. Bouton. Avancer. Précédent. Message web. OK. Va bientôt être installé sur votre appareil. Message web. OK. Bouton. ونديرو اوكي. Open Screen Show 0. وهكا كتنتهي العمليه بسهوله. ملي كنمشيو للهاتف ديال الاندرويد كنلقاو هذيك اللي ما كنبغيش نهضر عليها من قبل اللي كانت انستال، كنلقاها هذا ديزانستال حداها اوفرير، وكنلقاو التطبيق ديالنا تانستالا في الجهاز ديال الاندرويد وفي الحساب ديالنا، سواء كان عندنا حساب واحد او عندنا جوج ديال الحساب. يعني الحساب ديال الاندرويد اللي غندخلو هنايا كان عندنا حساب واحد او كنا مدخلين تما جوج. الامر كيمر بكل سهوله. نتمنى ما نكون نسيت والو والاخوان يكملوا او يصحوا. هذا عبد الرحيم التويت مع الاخوان. تبارك الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. MyBlock. السلام عليكم أعزائي الإخوان. أسمح هذه الخلاصة التوضيحية والتأكيدية في جوج ديال النقاط. الكونت اللي كندخلو في الآيفون، ملي كنكونو في الآيفون نضغطو على الرابط، إذا الكونت اللي كندخلو تمايا هو الكونت اللي كنفتحو به، اللي كنكونو فاتحين به الأندرويد ديالنا، الهاتف ديالنا، أي البلاي ستور ديالنا. وهذا الكونت هو اللي كنجمعو فيه التطبيقات. إذا هذا هو الكونت باش نكونو عارفين شنو غندخلو تما بالضبط. ثانيا داك المكان ملي كيقولنا المرحله الاخيره كنلقاو سيليكسيوني لاباراي. انا لقيت قبيله سامسونج جي 7. الا كان عندنا جوج لابارايات مثلا او ثلاثه غادي نمشيو لاباراي اللي حنا باغيين ونضغطوا عليها باش تسيليكسيونا، ومن بعد نديرو انستالي وتكمل العمليه. هنا الا كان الاندرويد حدانا او الجهاز ديال الاندرويد حدانا كنسمعوا البورسونتاج وكتتم العمليه بشكل عادي. هذا فقط مجرد تأكيد المعلومة أو المعلومات الصحيحة. فما دار الإخوان. تبارك الله عليكم. عبد الرحيم التويت. اسمح مرة أخرى.